जमाल की आमद, गम खार की आमद, मन टार की आमद, मरहबा। रहमतल लिल आलमीन, रहमतल लिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर ईमान में आज मक्का अल मुकर्रमा सोसाइटी की जानिब से मुनक़िदा सालाना जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। इस 1500 साला जश्न आमदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर कई उलमा अइम्मा की शिरकत रही। पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए ख़ास सनाख़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरीब क़ादरी दामद बरकतुमालिया भी जलवा अफरोज़ थे। खुशगुलकारी रफ़ीक नूरानी अशरफ़ी दामद बरकतुमालिया ने तिलावत कलम पाक से महफ़िल का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। समात करके अपने दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएँ। नूर वाले मुस्तफ़ा की आमद है, नूर वाले मुस्तफ़ा की आमद है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير
فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. وہ عرش زمیں ہو یا عرش الہی، محمد کے ہر جگہ بول بالا محمد کا ہے. امام فقیر بخش دامت برکات مالیہ نے پروگرام کی نظامت سنبھالی. محفل کے پہلے مقرر امام فاضل نبی بخش دامت برکات مالیہ نے معجزات پر جامع تقریر فرمائی. اس سے قبل آپ نے اپنے خاص انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Look at the heavens and the earth, the shining sun and the moon, when Allah made all of them, He made them all just for you. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے. بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے. اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. Look at the heavens and the earth, the shining sun and the moon, when Allah made all of them, He made them all just for you. There is no one like you. There is no one who's the same. So merciful is your nature and so high is your name. لم يأتِ نذير في نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا. جگراج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دوسرا جانا. البحر علا والموج طغى من بکس توفا ہو شربا. مجدھار میں ہو بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جامنا. نفیت شو وسخاک اتم، اے گیسوے پاک ابر کرم. برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بگڑا جانا. بس خامہ خام نوائے رضا
نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا نہ چار سراغ پڑا جانا there is no one like you there is no one who's the same the merciful is your nature and so high is your name تو شم رسالت ہے تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماغ نبوت ہے اے جلوہ جانانا کھاتے گے تیرے در کا پیتے گے تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ گئے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ساری کثرت پاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ گئے نزع روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ گئے ان کے ہاتھ میں گر کل جی ہے مالک کل کے گلاتے یہ گئے جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت لوا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے there is no one like you there is no one who's the same so merciful is your nature and so high is your name تیرے صدقے میں آقا سارے جگہ کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ بولو ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ حق لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ بولو ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ حق لا
अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा दिल ये उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह there is no one like you there is no one who's the same so merciful is your nature and so high is your name tu sham meri salat hai आलम तेरा परवाना तू मांगे नबूवत है ए जलवाए जाना ना या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना या रब्बी بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم ربي زدنا علما نافعا Très respectueux et muhtaram Hafidh Qari Rafiq, Hafidhahullah, respectueux de notre ben grand qu'il a, ben jeune, ben zafa, ben c'est en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. D'abord, nous glorifions Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'Allah vient avant tout. Le Tout-Puissant, le Miséricordieux. C'est le bon Dieu unique qui mérite toute adoration et il n'a aucun associé avec lui. C'est le même Allah as-Samad, toute créature dépend de lui, il n'est pas dépend de personne. C'est le même Allah, lam yalid wa lam yulad, ni les fins prend naissance, ni les fins donne naissance quelqu'un. C'est le même Allah, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, n'a pas aucun parmi ces bonnes créations qui ressemble à lui. Et en même temps, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment. Il peut donner l'occasion pour nous réunir dans Mahfil et Milad durant les mois Rabi'ul Awwal pour exprimer nos reconnaissances vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Les finawaï Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme rahmatul lil alamin et plus grand faveur Allah inaccorde nous trouve dans Ummat Sanabilam. Nous faisons dua avec ben bon niyat qui fait organiser Allah fait qaboul nos présences. Tout Nabi Rasoul qui vient, ils ont fait beaucoup de miracles, beaucoup de mu'jiza. Et Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah n'a voulu comme khatamun nabiyyin. Après lui, il n'y a aucun nouveau nabi qui peut venir à cause, ce qui veut dire son nubuwat et que risalat les restait jusqu'à Qiyamah. Étant donné son nubuwat et que risalat restait jusqu'à Qiyamah, ce qui veut dire c'est un miracle qu'Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam 400 bananes de cela l'infait qui se soit dans Makkah Mukarrama ou bien dans Madina al-Munawwara, il pourrait s'en défaire jusqu'à Qiyamah, personne ne peut faire aucun miracle pareil au dunya ici.
Un Nabi, un Rasoul, quand il vient, c'est un argument qu'il y a ça. Pour prouver l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer ce ummat, Qudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça Nabi là, quand il fait ce miracle là, il n'est pas tape sur l'estomac, il dit moi, je fais ça, non. Il dit si je fais ça, c'est parce qu'il m'a fait les autres comprendre. Et il y a un Rab Allah subhanahu wa ta'ala, par son Qudrat qui m'a capable de faire ça. Et si je peux penser ce qu'il m'a fait là, jamais je peux faire une petite chose pareille, de reconnaître Allah se grandit, amène iman de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, plus grand miracle. Ce plus grand mu'jiza. Vous connaissez fan la ligne en dépend, ça fait facile ça. Pas un petit miracle ça. Autant de millions de kilomètres qui ça la ligne là était avec Dunia. Un démon debout l'eau une colline Abu Qubais. À soi ça la ligne là peut éclairer de l'échelle. Quraish challenge Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si vraiment tu es un prophète d'Allah, montre-nous un signe. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il débute l'eau Abu Qubais, il lève sur la tête vers sa l'échelle là, ben là, périer, puis qui est bégué dans l'échelle ça? Qui est bouca à faire ça? Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nek lève sur les doigts shahada, il fait un signe avec saladine là, Allah fan saladine là en dit. Pas un petit miracle ça. Shakul Qamar, un grand miracle. Mais seulement il pas plus grand miracle que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait. Al-Isra wal-Mi'raj. Ça n'a pas rentré dans l'esprit du monde même ça. Dans laps un petit étant d'un portil la nuit, Allah fait son mahboub sallallahu alayhi wa sallam voyager, sortir depuis Makkah, arrive jusqu'à Baytul Maqdis, Masjid al-Aqsa. Sortir là-bas, elle vient ben l'échelle, dépasse 7e l'échelle, arrive Sidratul Muntaha, dépasse ça jusqu'à côté Allah fin où il y aller. Il me montre parmi ce ben si là-dedans, il y a une namaz 50 aller diminuer 25 fois namaz. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam retourné, s'accrocher de la porte là, à copie à pendant. Un petit miracle ça? Un grand miracle ça. Malgré ça, il n'est pas plus grand miracle pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qui est plus grand miracle alors pourtant? Ou elle est de Hudaybiyah. 1500 sahaba avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas payer permission pour faire Umrah de Makkah. Hazrat Jabir radiyallahu anhu dit, nous de l'eau infinie. De l'eau infinie. Résiste un petit de l'eau, il dit comme ça, tout le monde qui nous tient ensemble là-bas, nous regardons et fixer l'eau ça de l'eau. La masse d'une qui qualité soif de tu bégaye. Bala dit, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, peine de l'eau. Ni pour boire, ni pour faire wudu, ni pour nous servir, ni pour donner ben animaux. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, qui connaît un petit de l'eau écrit là? Balana men sadilula indon Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait wudu avec sadilula. Hazrat Jabir radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam les plonge sur la main dans sa récipient là. Quand il tire sur la main, on trouve de l'eau et souci entre les doigts. Pourquoi un petit miracle ça? Un démon pose question à Hazrat Jabir radiyallahu anhu. Ça joue là quand il arrive sa mu'jiza là. Combien de monde qui boit ça de l'eau là? Un petit guide de l'eau qui tient ça. Barakat l'ami Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Jabir radiyallahu anhu m'a fait serment le Allah. Sa mu'jiza qui mon nabi qui fait de Hudaybiyah là. Si tu es pour 100 000 de monde si ça joue là, tout tu peux boire ça de l'eau là. Il dit seulement on utilise 1500 sahaba. 1500 sahaba d'un petit guide de l'eau. Barakat l'ami Mubarak Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Malgré ça, il n'y a pas plus grand miracle pour lui. Ben sahaba dit parfois que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il prend sa luqma manger là avec avant de mettre sur la bouche mubarak. Ben sahaba dit nous donne sa bouche manger là fait tasbih pour Allah. Pas de comique ça. Mon père ou hadith Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Ben sahaba ils vivent ça même moment là. Et une fois la pluie pas peut tomber dans Madinah al-Munawwara. Sahaba dans Masjid Nabawi zou Jum'a. Anas bin Malik radiyallahu anhu quand vous lèvez la tête dans l'échelle là blé. Quand il y a l'échelle blé, la pluie vous tombe. Bizan a niaz. Un démon lève les ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Nous ben animaux peut souffrir, plantes pas peut pousser. Nous-mêmes nous peinons suffisamment de l'eau. La sécheresse de Madina. Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Fais doua Allah fait la pluie tomber. Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. Un l'échelle qui est blé. Allah sur Rasul nek lève sur la main comment il fait doua. Un niaz pas qu'on écoute les vini. Allah fait la pluie comment se tomber par barakat doua Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam.
Tout ça là, ben sahaba, ils vivent malgré Moré Diaou, c'est pas plus grand miracle pour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et tu comprends le langage ben animaux. Les animaux trop loin. Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, vin res Madine al-Munawwara. Il a pi solamé loin trop un piétam, il fait ce khutbah. Un démon vient dire ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si vous voulez nous rendre mimbar pour Allah sur Rasoul dit que tes autres. Vraiment balen rendre mimbar pour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, débute l'ola pour les gars au terre sur la voie qui est plus loin, mais démon depuis loin trouve Rasoul sallallahu alayhi wa sallam plus bien. Il débute l'eau sa mimbar là, il arrêté pour solamé le satron là. Ben sahaba dans le PACG, nous tan satron là, peut pleurer comme un petit baba. La voix de Tibaba depuis d'un pied, on attend un pied pleurer où? Sahaba peut dire nous tant un enfant pleurer la voix de Tibaba. Ben là dit Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam descend depuis le samimbar là, les vini les mailles sa pied là pareil comme une maman si à ses enfants dans les bras. Nabi Karim in caresse li, là nous n'arrêtons de pleurer. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit dans mon muhabbat qui sa pied tam là tu peux pleurer là. Et tu comptes comme tu peux appuyer mon la mélodie. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam donne-lui un choix. Et d'aller s'itoler. Cause que ça pille là. D'aller s'itoler. Moi continue à piller mon la mélodie. Autant me faire khutbah. Mais si tu fais sabar ici, Allah subhanahu wa ta'ala me donne toi garantie. Me coupe toi ici le dunya. Allah fait plante toi de jannat là-bas. Et te donne ben fri ben habite jannat. Mon sa ben fri là-bas. Ça pille là, ya Rasulullah, me préfère rester de jannat là-bas. Narai takbir. Narai risada. Ou imaginez qui niveau iman sa ben sahaba là c'était ce qui témoigne ça des autres sa ben mu'jiza là. Malgré ça, c'est pas plus grand miracle pour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce plus grand miracle. C'était lecture qui carissable tu peux faire tel là, c'est sa copie Coran qui nous est dans la case là. Dommage. Ça l'impact qui bizarre énorme. Quand nous écoutons le Coran, quand nous tentons le Coran, quand nous lisons le Coran, Ahl Sunnah wal Jama'a, nous beaucoup loin. Nous faisons Allah préserve Karissab. Allah donne barakat dans son ilm. Allah préserve sur la voie. Et ce Coran qui enseigne beaucoup, Mauricien ici, et nous finissons de Qari le Coran, Hafid le Coran, nous faisons Allah fait ce Coran là, bin son camarade de Kabar, Inch'Allah. Qui l'impact Coran, Tina le ben Sahaba. Aucun l'exemple comme Usaid bin Hudayr radiyallahu an. Un jour à soir, les met sur cheval attaché à une place. Les tiens ce petit garçon s'appelle Abu Yahya. Les met lui à côté de ce cheval là, il attache cheval là. Les dit moi tu peux faire qiyamul layl, moi peux faire namaz de la nuit, dans mon lecture Coran qui me peut faire dans namaz là. Les dit quand moi peux lire ça cheval là peut agiter. Lili peut lire Coran, cheval peut agiter. Les gens comme arrête lire, cheval là reste tranquille. Moi continue lire Coran, cheval là réagite encore. Les gens plusieurs fois il arrive ça, finalement mon père tension, il y a le don du tout, il y a le blesse moti baba, mes enfants qui étaient à côté, Abu Yahya. Les gens mon arrête namaz là, mon arrête lire. Les gens ce qui est plus extraordinaire là-dedans, les gens au moment quand on peut lever la tête vers l'échelle, me trouve la lumière, un nour de l'échelle puis apparaît. L'éclairage de l'échelle. Les gens mon père, lors de ma grand-mère, ils viennent joindre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Coran sur l'impact. Allah dit Aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Coran sur l'impact. Prends sa message à la case. Aux enfants, si pas content d'un Coran, fallait écouter Coran la case. S'il fallait mettre un pendrive dans l'auto là, mettre Coran lire. Nous ben enfants avec santé grammaire tantôt, l'éclamisement grammaire tantôt. Coran lit pas tant du tout. Quand dernière fois dans le portable qui on a package, on a assisé tout seul la case, on dit eh moi mettre une sourate, je vais m'écouter. Quand dans nous la vie que Coran sur l'impact. Ça sahabi là demain il vient il dit ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ben arrive moi ça soir. Je peux lire le Coran dans mon namaz, je sais pas le piazité. Le Nabi Karim dit le là. Il dit mon père attention il blesse mes enfants, mon arrête lire. Il dit ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est plus extraordinaire là-dedans, on trouve la lumière, un nour apparaît dans l'échelle, jamais on trouve ça. Et il peut venir vers moi.
Dia jab mun pia mun arit lia mun termine namaz là, Nabi Karim 3 fois dali oh Usaid, toi tu besoin continuer lire. Qui fait ton arrêter? Les ya Rasulullah mun pia Nabi Karim, toi tu besoin lire. Les ya Rasulullah mun pia Nabi Karim, qui fait ton arrêter? Les ya Rasulullah mun pia comme on trouve ça, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit to tilawat Quran qui te tu peux faire dans namaz là, ben farishta dans l'échelle in descend pour ton tilawat dans namaz. Farishta in descend mon frère. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit oh ça tu besoin continuer lire. C'était ben farishta depuis dans l'échelle qui descend pour ton lecture Coran et si tu continues lire jusqu'à grammater ça ben farishta là tu pourrais là et tout ben habitant Medina tu pourrais trouver ça ben farishta là les autres. Allah tâche-nous avec Coran, Allah fait nous ben enfants content lire Coran, Allah donne-nous barakat dans nos la vie à travers Coran. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ناظرین اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے ایسا کوئی بنایا ہے نہ بعد میں کوئی بنائے گا. سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے انور تمام کلمات مل کر بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ رب قدیر نے پہلے ہی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر بلند کر دیا ہے. ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جناب محمد عریب قادری دامت برکاتہ عالیہ نے اپنے منفرد اور خاص لب و لہجے میں برگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم میں اس طرح حاضری دی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی و مولانا محمد. اللہم صلی علی محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے. پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے. اور بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی محمد. پڑھو درود پڑھو مومنوں کرینے سے. پڑھو درود پڑھو مومنوں کرینے سے. حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے. اللہم صلی محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے. جنت میں فاطمہ کی جہاں رہے. ہاں جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا میری ماں وہاں رہے. یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے. ہاں جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے.
یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہیں اللہم صلی محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کلام اعلیٰ حضرت پڑھنا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی بولو سب سے اولا بھی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی بولو اپنے مولا کا پیارا بھی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا بھی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اب یہ ہے عقیدہ جس نے کھایا ہے سرکار کا وہ مل کر پڑھے گا کون دیتا ہے دینے کو منہ بولو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ کے شعر حیدر کرار پر درود اللہ کے شعر حیدر علی 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 مولا اللہ کے شعر حیدر کرار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بولیں سبحان اللہ آپ ساری تھکن دور کر دیتے ہیں آپ بڑا ہی پیارا سنتے ہیں بولیں سبحان اللہ میری دعا ہے اللہ آپ کو مدینہ دکھا دے آپ ہر سال مدینے میں جا کے درود پاک پڑھو میری دعا ہے آپ بہت ہی مل کر پڑھتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے سارے کہتے ہیں ایک دفعہ سبحان اللہ آئیے ایک اور کلام پیش کرتا ہوں میرے ساتھ مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا لکھا ہوا کلام ہے اور مل کر پڑھتے ہیں انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا فرماتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم و مولانا محمد سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی بولو سب سے اولا ہو اعلیٰ
بھی سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے نبی کریم کو دیکھا نہیں ہے، آپ نے نبی کریم کو دیکھا نہیں ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ اب شاعر کہہ رہے ہیں ابھی تو آپ نے حضور کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی جھنڈے اٹھا لیے ہیں، حضور کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی میلاد منا رہے ہو، حضور کو دیکھا نہیں ہے حضور پر جان دینے کے لیے تیار ہو۔ اب شاعر بیان کرتے ہیں، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، سوچو دیدار کا عالم کیا ہوگا، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ایک سمت عمر ایک سمت علی، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، اللہم محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، میرے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے اور میرے غوث اعظم کی کرامت تو کیا ہی بات ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ میرے خواجہ کی کرامت کی تو کیا ہی بات ہے کہ ایک ساتھ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا، بولو سبحان اللہ۔ اب شعر سنو، چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سوچو سرکار کا عالم کیا ہوگا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جھومو جھومو 1500 سالہ جشن آیا، 1500 سالہ جشن، 1500 سالہ جشن آیا، 1500 سالہ جشن، 1500 سالہ جشن آیا، 1500 سالہ جشن۔ نور آ گیا، 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 بولو نور آ گیا، ہاں رب کا نور آ گیا، نور آ گیا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا
نور کا بولو سرکار کی آمد جھنڈے دیے نا جھنڈے ماشاءاللہ یہ سرکار کے نام کے جھنڈے ہاتھ اٹھا کر جھنڈے لہرا کر بولنا ہے سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد ذرا اونچا بولو مرحبا نور آ گیا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا بولو نور آ گیا ہاں رب کا نور آ گیا نور آ گیا آ رہا ہے جبریل امین کی بات ہے آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا پڑ گیا ہے طائر سدرا کو چسکا نور کا بولو نور آ گیا ہاں رب کا نور آ گیا نور آ گیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا بولو نور آ گیا ہاں رب کا نور آ گیا نور آ گیا ہاں رب کا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا ہے تو نعرے لگاتے ہیں سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد گج وج کے بولو ذرا اونچا بولو مرحبا نور آ گیا نور آ گیا ہاں رب کا نور آ گیا نور آ گیا محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے ایک دفعہ سارے بول دو محمد ہمارے یا اللہ جو بولے اسی سال اسے مدینہ دکھا دے محمد ہمارے بڑی شان والے شاعر بیان کرتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے والے محمد ہمارے بڑی شان والے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کوا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کوا تیرے جیا کوئی نہیں اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے نبیاں نے بھی اے ہو کیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں آقا تیرے جیا کوئی نہیں جو آقا کو مانے وہ رحمان والے جو ان کو نہ مانے وہ شیطان والے
लगाते हैं नारा ईमान वाले, ईमान वाला बोलेगा मोहम्मद हमारे वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सरकार की आमद, दिलदार की आमद। मेरी हाज़िरी मुकम्मल हो गई। अब जितने लोग हैं एक दफ़ा नारों का बड़ा भरपूर अंदाज से जवाब दीजिए कि दिल को मज़ा आ जाए, क्योंकि मुस्तफ़ा की समात पर लाखों सलाम मेरे आका भी सुन रहे हैं। ठीक है ना? जितने हैं एक दफ़ा मिलकर बुलंद आवाज़ से सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, गज वज के बोलो मदनी की आमद, मदनी की आमद, मरहबा मोहम्मद हमारे बड़ी शान। नाज़रीन, इस वक्त आप मक्का अल मुकर्रमा सोसाइटी की जानिब से मुनाकिदा सालाना जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद मनाना और अपनी खुशियों का इजहार बिल्कुल हक़ है। कारी मंसूर दामद बरकतुमालिया ने मुख्तलिफ अहादीस मुबारका की रोशनी में जवाज़ पेश किए। Maintenant, quand nous gagnons l'occasion pour participer dans le Mehfil et Milad, de nos présences dans le Mehfil et Milad, il est aussi important que quand nous sortons depuis le Mehfil là, nous faisons un bilan. Nous faisons un bilan, nous faisons un certain assessment. Que quand nous sortons la case, nous allons dans mes fils là, et quand nous retournons, dans quel état nous retournons. Est-ce que quand nous chamil dans mes fils là, après quand nous retournons, nous tenons de nos goûts in diminuer, ou bien tenant là in augmenter encore. Est-ce que niveau de nos connaissances islam l'inaugmenté ou bien l'inreste comme il était. Est-ce que sa relation du cœur qui nous est né avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que sa relation là il renforce aussi ou bien l'inreste comme il était avant, ou bien l'invine plus fragile. Est-ce que ça choque pour nous vivre dans l'obéissance à Allah et sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'inaugmenter ou bien l'indiminuer? Nous besoin assess tout ça là et là nous pouvons comprendre est-ce que nous bénéficions avec Milad ou bien nous pas bénéficier. Milad dans les mêmes liens sur Baraka, sur Rahma, saisissent nos conditions quantités pour qu'ils nous soient capables de bénéficier avec ça. Il arrive un grand moment pour nous faire ce travail assessment qui m'a dit ou là. Autrement, les temps peut aller, nous peut perdre nous les temps, mais seulement quand nous y étions nous encore en place, ou bien nous peut reculer, nous peut dégringoler. Il arrive le moment pour prendre ça sérieusement. Et comment Hafiz Sab, dans son introduction, une cause concernant Nour, et nous n'entrons en lit à maintenant, il jouait beaucoup le mot Nour là. Un terme qui servit pour Allah, un terme qui servit pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un terme qui servit pour Coran, et un terme jusqu'à même nous servir pour les enfants de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, Hadat Ousmane, il ne connaît pas Zun Nourain. Qui fait une appel Zun Nourain? Parce que Nabi Karim se tifie dans son nikah. Quand Tifi là, il gagne son wafat, et l'autre Tifi, Nabi Karim, il fait son nikah avec Hadat Ousmane radiyallahu an.
Hadrat Osman, il connaît Dhun Nourain, celui qui dénoure, c'est-à-dire des tifis de Nabi Karim, une vigne de Sonika, un après l'autre. Alors, ce mot nour-là, l'important. L'important, rappelle-lui bien. Rappelle-lui bien, l'important. L'important parce qu'il, vous connaissez, il y a une surah dans le Coran qui porte le nom An-Nur. Surah An-Nur. 24e surah dans le Coran. Et une surah qui descend quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam ci Madina Munawwara. Et il y a beaucoup de la loi, il y a beaucoup de conseils que les musulmans ont gagné. Et peut-être des conseils qui nous trouvons simples, mais l'islam, il met beaucoup l'emphase là. Un exemple, nous avons le la loi charia, il montre nous comment nous devons comporter nous quand nous avons le côté de alors, ayat là peut adresser spécialement à ban gens qui ont iman. Ya ayyuhalladhina amanu, oh ban celui qui a iman. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. N'a pas rentre dans la case qui n'a pas pour autres. Ou pas qu'il doit rentrer dans la case d'un gens n'importe quand. Et même pas, ça la case mon frère, ça mon gars doit rentrer comme moi envie noin. Paye na ça dans la loi sharia. Ou frère sur la case ça. Ou pas qu'il doit rentrer sur la case sans choper à mission. Parce qu'il ou frère il y a son madame dans la case. Madame là, ou n'a pas mahram pour lui. Ou pas qu'il doit rentrer sur la case quand on envie. Non, hein. Et puis devant Allah dire, si arrivé on a le côté de Jumun, fa in qila lakum urji'u farji'u. On a le côté de Jumun, ça là, Jumun là occupé, il bloqué, il pas qu'à recevoir ou, il dit ou bah excuse-moi, on va pas recevoir ou à ce là, il dit ou retourner. Allah dit quand il dit ou retourner. Ou pas insister qu'il dit, on a besoin de recevoir où. Jusqu'à ça, surah là, il enseigne. Adab. Alors, sa surah là, surah An-Nur, quand surah là peut terminer sur la fin, 3 derniers ayats. 3 derniers ayats ou tchekli. Ou faire ou devoir ou tchekli. Donc, dit, ou une facilité, on est mettre le portable, surah 24, et on va gagner surah là ou tchek sur 3 derniers ayats. C'est un coup qui Allah Rabbul Alamin peut dire. Allah dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Saban gens qui peut désobéir ou bien peut aller à l'encontre de l'enseignement de sa Nabi là. D'autres besoin prendre d'autres précautions, d'autres besoin prendre note. Qui précaution, qui mise en garde. Allah dit an tusibahum fitna, une fitna capable de gagner autres, ou yusibahum adabun alim, ou bien une punition douloureuse capable de gagner autres. Peut faire nous comprendre l'enseignement de Nabi Karim devant nous là, tu risques opposé, tu désobéir, tu faire la tête dire, mais tu pas besoin de subir les conséquences là. Il ne faudrait pas qu'il nous désobéisse à l'eau de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah sur Rasoul il donne un conseil, prends conseil là aussi longtemps qu'il est capable de mettre en pratique. Définitivement, chacun est à son niveau, et il y a quelque chose qui est obligatoire, nous ne pouvons pas échapper. Et il y a quelque chose qui est wajib, nous ne pouvons pas échapper. Et il y a quelque chose que Nabi Karim nous recommande, nous faisons des efforts pour accomplir lui. Parce que ce que Nabi Karim nous donne pour faire dans la dunya, nous pouvons bénéficier de l'akhirat. Alors, ça ayat là important. Et comme ça même, quand Hafiza bin cite le mot Nour, il y a une autre place, ce mot-là, il servi, mais seulement cette place-là, il servi le mot Nour pour Coran. Allah Rabbul Alamin dit, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ من كن أمن إيمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعزروه ils ont fait honneur Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Wa nasaruhu, ils ont fait soutenir lui, ils ont fait aider lui. Après ça, Allah dit
wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ah, et d'autres fin suivre sa nour qui descend ensemble avec l'Ila. Ulaika humul muflihun, c'est ça même qui réussit, c'est ça même qui prospère. Ce qui veut dire, si nous avons envie de prospérer dans la dunya et d'akhirat, amen iman le Rasulullah comme bizarre, amen iman, et honor Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme bizarre, honor lui, et soutenir Nabi Karim par tout moyen qui est là. Et après ça, ou faire des efforts, ou suivre sa nour, c'est-à-dire l'enseignement de sa Coran qui Nabi Karim il met devant nous là. Et quand nous disons dans l'enseignement Coran, nous gagnons une surah qui nous rassemble Nabi Karim sur un principe qui est établi à Madina Munawwara quand il fait hijrat pendant 10 années. Une surah qui nous rassemble tout. Surah numéro 17. Surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Get Antigin, ayat numéro 17-18. Get Allah Rabbul Alamin qui lui peut dire là-dedans. Les causes, insan, nous ban amal qui nous fait dans la dunya. Et na en, certains amal nous peut faire dans la dunya. Allah dit, mais seulement du monde là, l'invise pour gagner dunya avec ça. Oui, l'invise pour gagner dunya. Allah dit, l'invise dunya, ce qui nous envie de donner pour ça dans la dunya, nous donne lui. Mais seulement dans l'akhirat, ce conséquence, c'est Jahannam. Et là, Allah dit après, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ, celui qui vise akhirat, avec tout ce travail, ce namaz, l'inféri pour lui gagner dans l'akhirat, ce rosa, l'inféri pour lui gagner dans l'akhirat, ce zakat, ce hajj, l'inféri pour gagner dans l'akhirat, ce urs, l'inféri pour gagner dans l'akhirat, so yaumun nabi l'inféri pour gagner dans l'akhirat, so nar, so qirat, so ban travail digne, so leçon, tout ce qui l'infère, l'invise pour gagner l'akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. Et quand l'invise pour gagner l'akhirat, les pas ici, les croix là, mais vous gagnez l'akhirat. Non, Allah dit وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. Et il fait des efforts pour ça comme bizarre. Il fait des efforts pour ça. Il fait sacrifice pour ça. Il vise l'akhirat, il pas vise dunya, il pas vise Facebook. Malheur ça, Facebook. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, quand société là, qui était quand Nabi Karim in fiali vini, ou mettez l'eau potable en place là. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, l'in conseille sa ummat là. Qui te besoin faire, qui te devoir toi. Pas penser la côte sunna jamaat, mais jannat là, puis attendre toi là. Non, hein? Non. En tant qu'il y a une sunna jamaat, tu as un effort pour faire le salat là. Jannat là, pas gain facile ça. Am hasibutum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum. Alors, mettez l'eau potable. Ibn Majah. I-B-N, l'espace Majah, M-A-J-A-S. Et un numéro, comment on dit, Barizi Namba. 777. 777. Nek metli. Get un coup hadith qui vient de l'écran. Nabi Karim dit, si on a envie de joindre Allah, si on a envie de rencontrer Allah dans un état qui est musulman, hein? Si on a envie de joindre Allah dans l'état qui donne un musulman, Nabi Karim dit, God a l'habitude d'accomplir 5 fois namaz. Dans le même hadith là, Nabi Karim dit, celui qui fait wuzu, il fait wuzu bien. Il marche al masjid pour accomplir son namaz. Chaque pas qu'il y fait, Allah brille ce guna et Allah élève un darja pour lui. Chaque pas qui vous marche au masjid. Alors peut-être une madame peut dire, moi, je parle masjid, moi. Mais non, il y a appliqué. Sa madame là, même dans son lacal, il fait wuzu. L'état il finit, il fait wuzu bien.
quand c'était pas qu'il y marchait pour y rentrer dans la salle, quand il pour faire son namaz, chaque pas qu'il y fait là, il gagne sawab là lui aussi. Oui. Alors Allah Rabbul Alamin, il donne musulman l'ordre. Quand tu fais un travail, tu vises pour te gagner akhirat. Il fait l'effort pour ça, wa sa'alaha sa'yaha. Mais seulement avec une condition, wa huwa mu'min. Avec une condition qui dit là, il a iman, comment bizarre. C'est une fait ali, Allah dit fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ces sabans-là, des efforts, il y a des efforts payants. C'est-à-dire, vous pouvez bénéficier de ce sabab. Alors, mon Dieu, où est l'ayat Coran? La surah An-Nur. Mon Dieu, où deuxième ayat Coran? La surah Bani Israël. Mon Dieu, où un hadith, Ibn Majah, 777. Note l'autre hadith là aussi. Bukhari. Bukhari, 47, 70. 47, 70. Disons-nous là-dedans. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah il donne l'ordre, wa andir ashiratak al-aqrabin, Nabi Karim il monte le Safa, sa colline là. Il monte le Safa, il appelle Quraysh. Oh tel tribu, Banu Fahr, ou bien Banu Fihr. Il y a dit vini. C'est qui vini, c'est qui pas capable de venir. Hadis là, nous, quand je pas capable de venir écouter ce que Nabi Karim peut dire, l'indélégant qui can, il a dit, allez écouter un coup qui peut dire. Le temps là, il réunit, Nabi Karim dit à Banna. Il dit à Banna, si moi j'ai d'autres, il y a une armée derrière là. Il y a une armée qui vient le cheval pour envahir. Est-ce qui de pour croire moi? Hal antum musaddiqi, est-ce qui de pour croire moi? Get Quraysh sa réponse. Bien important sa phrase là. Quraysh dit à Banna, ma jarrabna alayka illa sidqa. Quraysh dit comme ça, hey Mohammed, oui, nous pouvons écouter toi, parce que ce qui nous connaît avec toi, tout le temps te cause vrai. Nabi Karim, sur base, quand il démarre la vérité. Jamais Nabi Karim, le nom d'Inde, l'Indien qui se fausse à Banjoumoun. Non. Alors, Nabi Karim dit, est-ce qu'il vous croit moi? Banla dit oui, parce qu'il nous connaît toi, un monde qui cause vrai. Et dans ce hadith là, sur l'autre version de Sunan Abi Daoud, là-bas, il met clair que ce qui nous connaît avec toi, jamais te cause menti. Ça n'a pas tout le temps te cause vrai, Abu Daoud, il jamais te cause menti. Ça veut dire din pas capable de proposer une base mensonge. Quand nous pas connaissons masla, nous pas connaissons. Quand nous pas connaissons un point de akida, nous pas connaissons, nous pas cause li. Sa surah qui mon Dieu ou la surah Bani Israël là, et une place ça aussi l'indié à nous. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Une petite chose qui te paye la connaissance là, pas besoin de aller ça. Moi pas connais ça point akida là. Qui fait mon bidal explique ça moi pas comprendre ça. Moi pas connais ça masla là. Qui fait mon bidal insister pour aller expliquer ça masla là. Alors, Allah dit inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah propose question avec nous, hein. Avec sa léquelle là, Allah propose question. Avec sa oreille là, Allah propose question. Avec nous lisier, Allah propose nous question. Qui t'en fait avec sa ni'mat là? Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, mon Dieu, le hadith de Bukhari 47-70, tout nos travail divisa basé sur la vérité. Même dans nous la case vis-à-vis nous, madame, nous enfants, cause vraie. Si tu aimes te faire cause mentir devant tes enfants, ou bien ton cause mentir, tu pas remarqué toi, mes enfants là, ils finissent de connaître ce que mon papa, mon maman, ils disent là, menti ça. Mais en d'autres mots, ils finissent de faire une leçon aux enfants, que tu as besoin de mentir comme ça. Et tôt ou tard, ils vont retourner ou la monnaie chance. Tôt ou tard, les enfants là pour retourner ou la monnaie chance. Il y a beaucoup d'une qualité mentie qui est pour choquer. Au bout choquer. Alors, parmi les leçons qui nous utilisent à retenir, tout nos travail est basé sur la vérité. Ensuite, qui nous besoin faire en tant qu'un musulman? Prends ça comme une leçon
ou à l'étudier, pas pour gagner du temps, explique tout ça là avec beaucoup de détails, mais juste me donne une référence là. Muslim. M-U-S-L-I-M. Muslim. M-U-S-L-I-M. 26,99. Nabi Karim, il donne un conseil. Comment ton envie bénéficier d'akhirat? Nabi Karim dit, résoudre le problème du monde de la dunya, Allah pour résoudre ton problème d'akhirat. Nabi Karim dit, donne une facilité à un monde de la dunya, Allah pour donner toi facilité dans la dunya et dans l'akhirat. Cacher défaut à un musulman dans la dunya, Allah pour cacher pour toi dans la dunya et dans l'akhirat. Les pandias nous mettent tout le Facebook dénoncer un derrière l'autre. Ou imaginez sa société la quotidienne là. Tous nos discussions dans Facebook. Alors Nabi Karim dans hadith là dit, c'est lui qui ne cache de défaut ce frère musulman de la dunya, Allah cache ce défaut de la dunya et de l'akhirat. C'est lui qui reste à disposition de ce frère musulman pour aider lui à tout moment. Allah pour aider lui dans tout moment difficile. Nabi Karim dit, c'est lui qui ne prend un chemin pour aller chercher l'éducation digne. Sahalallahu bihi tariqan ila al-jannah. Allah facilite un chemin pour lui vers Jannat. Nabi Karim dit qu'il y a un groupe musulman qui est dans la masjid pour faire tilawat Coran. Et pour étudier le Coran, pas juste tilawat là. Pas juste tilawat. Yatloun, fait tilawat, yatadarasoun, et ils apprennent le Coran en eux. Nabi Karim dit, illa nazalat alayhim sakina. Allah fait cette sakina, cette tranquillité, ce qu'on appelle peace of mind, ou bien peace of heart descend d'où. Et Allah sur rahma couvert où. Farista encerclé mehfil là. Qui mehfil capable meilleur, qui est un mehfil que farista encerclé mehfil là. Allah sur rahma spécial in couvert mehfil là. Un mehfil que Allah sur sakira peut descendre. Qui meilleur mehfil qui ça. Alors dans tous nos masjid, si vous avez une session tilawat Coran et session étude du Coran. Et là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Quand le monde peut faire ce travail-là, de étudier le Coran, de apprendre le Coran, alors Allah fait des éloges auprès de man farishta. Et finalement, il y a une phrase importante. Nabi Karim dit, man batta'a bihi amalu. Celui qui son amal même inféri en retard, alors son appartenance familiale pas pour faire al plus devant. Lam yusri' bihi nasabu. Ni envie dire que moi amal qui motive à faire, moi pas faire, mais pas la cause mon papa un grand alim mais moi pour échapper. Non. Si amal qui motive à faire, moi pas faire, pas veut dire mon dada tient grand wali Allah mais moi pour échapper là moi. Non. C'est lui qui dans Maïdani, amal même l'inéré sans retard, a de sur l'appartenance familiale, pas pour faire y plus devant. Dunia, darul amal ça. Nous efforts qui nous beau faire là, ça efforts là, comptez ça. Et Coran indien nous, wa sa'alaha sa'yaha. Faire des efforts pour ça. Et finalement, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam get so mise en garde. Mourediaou, Bukhari. Beikash Aïe. Hadith numéro 1344. Hadith numéro 1344. Check-li. Vous connaissez qui était ça? Nabi Karim. Quand nous peut dire Milad, Rabiul Awwal, c'est en même temps Nabi Karim so wafat. 1344. Nabi Karim so dernier l'air. Quelques jours après, avant il gagne so wafat là. Nabi Karim il fait ziyarat Uhud. Nabi Karim il fait namaz janaza pour ban shuhada Uhud. Comme a dit il peut faire namaz janaza pour ban jumun qui fait gagne wafat. In service à Moula. Salatahu ala al-mayyit. Comme si il fait gagne wafat Nabi Karim. Pourtant, shuhada Uhud sont shahid 8 bananes avant. Après 8 bananes, Nabi Karim peut faire namaz janaza pour ban là. Pas veut dire pas tifer, mais il réfère. Plusieurs fois. Il y a une riwaya dit, Nabi Karim il fait namaz janada Uhud 70 fois. Alors, Nabi Karim finit fait namaz, il retourne dans la masjid, il vient le mimbar.
Nabi Karim, il fait appel ban sahaba et kiram. Un autre hadith dit, un masjid, il débordé avec du monde. Là, Nabi Karim, comment dire, il peut faire ce dernier grand waz. Nabi Karim dit, inni faratul lakum. Il n'arrive là pour me séparer avec eux. Il n'arrive là pour me quitter dunya. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, depuis là, je peux trouver mon house d'akhirat. La fontaine spéciale qu'Allah pour donne-moi, je peux trouver ça d'akhirat. Nabi Karim dit, Allah il donne-moi trésor de salaté Allah. Allah il donne-moi la clé d'un trésor de salaté Allah. Ensuite, Nabi Karim dit, wa ana shahidun alaykum. Je pourrais être un témoin. Et là, guette bien. Et le mot shahid nous servit, shahid avec une préposition li. Et nous servit shahid avec préposition Allah. Quand nous disons Allah, veut dire mon point de témoin contre autres. Qui fait? Parce que c'est qui nous peut faire l'eau, la terre là. Farista présente ça devant Nabi Karim. Nabi Karim peut get nous man amal. Quand il peut get nous namaz, nous rolna, nous zakat. Mais nous, yaoumun Nabi aussi. Peut présenter devant Rasulullah ça. Peut présenter devant Rasulullah. Alors Nabi Karim dit mon point de témoin aux autres. Après ça, Nabi Karim dit, mon papa est un père qui après moi d'autres pour venir man mouchrik. Non. Mon umma en entier, il n'a pas pour tomber dans shirk après moi. Mais Nabi Karim dit quelque chose qui m'a fait peur, antana fasoufiha. De pour commencer une compétition en autres concernant dunya. Chacun pour envie de gagner dunya plus. L'autre là pour envie de gagner la case, l'autre là pour envie de gagner l'auto, l'autre là pour envie de gagner millions, l'autre là pour envie de gagner tel avantage dunya. De pour envie de gagner dunya pour une compétition dans dunya. Alors Nabi Karim il met en garde. Et ce qui Nabi Karim il dit, peine à doute ça qui sont là, il arrive, il réalisé. Jodi, nous peut servir ban point din, ban principe din, pas pour din, pas pour gagner d'akhirat. Très souvent, nous pouvons servir pour nous remplir nos pouces. Nous pouvons faire pour gagner dunya. Nous pouvons embêter du monde là. Nous pouvons servir non de ban grand ulama. Nous pouvons servir grand non de ban sahaba, tabi'in. Nous pouvons servir non Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Mais derrière ça, nous pouvons viser dunya. Allah, il dit à nous ça. Celui qui peut viser dunya, nous vous donnons ce qu'il peut envie de gagner dans la dunya. Mais seulement dans l'akhirat, il peut y avoir une punition jahannam. Mais par contre, celui qui ne fait rien, sincèrement, il fait pour gagner ce sabab. Il n'a pas envie aucune publicité. Il n'a pas envie qu'il fasse son éloge de micro. Il n'a pas envie qu'il fasse son éloge de Facebook. Il fait ça juste pour Allah et son Rasoul. Après, il oublie, il a dit. Ça, du monde là, pour gagner dans l'akhirat. Allah Rabbul Alamin. Donne-nous tawfiq et amal. अखलाक इंसान का एक ऐसा जुज़ है कि जिसके अंदर ये सिफत यानी खूबी पाई जाती तो समझ लीजिए कि वो कामिल इंसान है। अखलाक एक ऐसी दवा है जो दिल और दिमाग दोनों को ग़िज़ा पहुँचाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म और इबादत की ज़ीनत अखलाक को करार दिया है। मॉरिशस के जैद आलिम दीन मौलाना हारून हसन दामद बरकतुहु मालिया ने मुसलमानों के हकीकी किरदार पर बात करते हुए बताया कि सद अफसोस आज जो किरदार हम पेश कर रहे हैं वो हकीकी मोमिन के किरदार से बहुत दूर है। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم معدن الجود والكرم. Dans l'élan célébration Eid Miladun Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, nous payons l'occasion, nous payons hidayat, nous payons tawfiq pour assister célébration Eid Miladun Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Aujourd'hui, plusieurs places et alhamdulillah,
ici aussi, nous faisons un récit de nos présences. Nous te demandons que Allah tabaraka wa ta'ala fait kaboul sa mahfil, lui fait kaboul nos présences et par barakat sa mahfil, préserve nos imans jusqu'à nos derniers jours, garde nous le iman et soulève nous depuis la dunya, lève nous le iman. Nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala infiniment qui sa ti zindagi qui fin de nous, sa ti la vie qui fin de nous là, nous peut passer un petit peu d'en faire éloge Allah tabaraka wa ta'ala, éloge Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, en prendre nos dînes à la lumière Coran, à la lumière Hadith, à la lumière Sunnat Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, à la lumière Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sur akhlaq Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sur comportement. Ban frère, ban sœur qui là, comment nous connaissons aujourd'hui, que le monde papeget islam d'après nos livres, d'après nos hadiths, d'après nos Coran, d'après parole Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le monde aujourd'hui pèse islam d'après nos façons de vivre, d'après nos caractères, sa comportement qui nous peut projeter dans la société là. Sa caractère qui nous peut projeter dans la société, du monde peut croire, ça même l'islam, ça même din, ça même nos prophètes fin enseignent nous. Parce que quelque part, nous ne pouvons pas prendre pour nos France, les paraître, comment dire, nous-mêmes, la communauté musulmane, nous un petit peu plus grossier, nous un petit peu plus vulgaire, nous-mêmes, nos langages, les un petit peu plus mauvais, et plus beaucoup jouer, nous la bouche même, sa akhlaq, sa caractère qui nous peut projeter là, est vraiment, vraiment chagrinant. Aujourd'hui, si nous voulons pour par l'islam nous montrer ce que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam finance nous, c'est nous-mêmes musulmans, premier nous biser pratiquer, nous mettre à nous faire amal lola pour nous capables de montrer vrai l'islam qui était, vrai l'enseignement Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui était, et vrai talim que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin de nous. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala fais-nous faire Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam un modèle pour nous, comme il fin dit laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasana. Nous dans le bazar, nous dans le masjid, nous dans la case, n'importe côté, nous lieu de travail, nous parmi nous ban collègues, nous dans le bus, nous dans le train, nous dans le métro, côté nous était, nos caractères, nous l'exemple qui sont là, c'est Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. À nous faire Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, finir l'exemple pour nous, n'importe côté nous était, n'importe côté nous restait, nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala faire qaboul de ce baraga wa ma alayna illa al-balang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. नाजरीन, मक्का अल मुकर्रमा सोसाइटी की जानिब से मुसलमान लावाले सैकवा पोटली में अक़ीदत मोहब्बत के साथ मुनक़िदा सालाना जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो सलाम और दुआ से अख्तिताम को पहुँचा। ये प्रोग्राम ही पाए तकमील को पहुँच जाएगा। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। अगली मुलाकात तक अनूर को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء तेरी सादगी पे लाखों तेरी आजिज़ी पे लाखों हो सलाम आजिज़ाना मदनी मदीने वाले
या हबीबी या मोहम्मद या नबी सलाम सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए जब नबी मुश्किल कुशा हो क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए जब नबी मुश्किल कुशा हो या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك العفو عافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ربي أني مسني الدر وأنت أرحم الراحمين الفاتحة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين ببركة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين नूर वाले मुस्तफा की आमद है नूर वाले मुस्तफा की आमद है सरकार की आमद दिलदार की आमद लजपाल की आमद गमखार की आमद मन